CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SCMA कैमरा। हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद खान साहब की रहनुमाई में उम्रे की सआदत हासिल कीजिए। आज ही बुक कराइए। अम्मा नूरी टूर एंड ट्रैवल्स, हाशमिया कंपाउंड, रायचू। नाज़रीन, आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों हमारे अजीज दोस्त और मार्केटिंग में काफ़ी नाम कमाने वाले आसिफुद्दीन खाजी उम्रे की सआदत हासिल करके रायचूर आ चुके हैं। जिस वक्त वो उम्रा कर रहे थे, मदीना मुनव्वरा में थे, उस वक्त हमने उनसे ख्वाहिश की थी कि वो वहाँ से लाइव हमारे A1 टीवी के लिए एक वीडियो बनाकर भेजें, जिस पर उन्होंने भेजा भी था, जिसको हमने आपके सामने पेश भी किया था। बड़े ही नूरानी और रूहानी मनाजिर हमें देखने को मिले और बारगाह के अंदरूनी मनाजिर की ज़ियारत भी हमें नसीब हुई। इस सिलसिले में अब वो उम्रा की सआदत हासिल करके रायचूर वापस आ चुके हैं। चुनांचे हमने इसरार किया कि हमें वो मज़ीद वीडियोस दें, जिस पर उन्होंने कुछ और वीडियोस जो उस वक्त उनके साथ वहाँ पर दीगर हजरात भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे, उनके कुछ वीडियोस और अपने वीडियोस मिलाकर उन्होंने हमें दिए हैं। उन वीडियोस को हम एक मरतबा फिर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, मुलाज़ा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ इरफान भाई A1 टीवी वाले ख़ास तौर पे गुजारिश करें कि मैं आपको मस्जिद का जो है चारों तरफ से विज़िट करवाता हूँ। ये देखें पुराने घर रोड से कितना नीचे हो गए। दरवाज़ा देखें आप, आधा जो है रोड के अंदर दब गया। इधर इस तरफ जो है आप, ये जबल सिला है जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी। ये देखें ज़ुबैर रियाब हैं। ये सारा इसके जो है ना 3 तरफ से पहाड़ है, जो जबल सिला है जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी। और जो मस्जिद अल फतह के हवाले से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस शरीफ है, जहाँ पे इन्होंने हदीस शरीफ रिवायत की है, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई थी सोमवार और मंगल के दिन और बुध के दिन जाके दुआ कबूल हुई थी। वो जब मेवर उठाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को तोड़ने के लिए, तो कहते हैं मैं देखता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक पे जो है 2 पत्थर बांधे हुए हैं भूख की वजह से। तो कहते हैं मैं बहुत गमज़दा हुआ, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ किसी काम की वजह से। तो फरमाते हैं कि मैंने दौड़ लगाई, जिस तरह भी हम जा रहे हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के घरों की तरफ, ये वही इलाका है सारा। तो कहते हैं मैंने दौड़ लगाई अपने घर की तरफ, और जब मैं घर में पहुंचा और मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ए बीवी हमारे पास घर में क्या बचा है खाने के लिए, तो कहती हैं कि कुछ भी नहीं है माँ सिवाय 1 पाव जो है वो आटा है और ये जो आपकी बकरी का बच्चा खड़ा है, इसके अलावा तो घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। तो कहते हैं मैंने बिस्मिल्लाह की और जो है जो बकरी का बच्चा हमारे घर में एक ही था, तो उसको जो है ज़िबा किया और बीवी से कहा कि आप जो है आटा गूंदो, मैं जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता हूँ, और जो उनकी हालत मैं देख के आ रहा हूँ वो देखने के काबिल नहीं है। मतलब वो बहुत ही गमज़दा हुए। जब वो निकलने लगे घर से, तो उनकी बीवी ने उन्हें कहा कि हमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के सामने शर्मिंदा मत करना, खाना जो है वो सिर्फ़ 2 बंदों का है, तो 2 ही बंदों को दावत देना, ताकि ऐसा ना हो कि जो है 5-6 बंदे ज़्यादा आ जाएं और खाना जो है पूरा ना हो और हम शर्मिंदा हों। तो जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं मनाजिर, ये हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो टाउन है, और ये जो सामने मस्जिद है यहाँ पे जो है उनके घर थे बनी हराम के। और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं बनी हराम के हवाले से और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। एक जो है गार सजदा, जिसे कहफ़ बनी हराम की कहफ़, आपको ऊपर जो है उसको वीडियो शो हो रही होगी, आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ राइट साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है शिअब बनी हराम, मतलब जो बनी हराम कबीला था वो यहाँ पे रहता था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहुँचे कि या रसूल अल्लाह, और कान में कहा कि या रसूल अल्लाह 2 बंदों का खाना है, आप तशरीफ़ लाएँ और आपके साथ जो है किसी और को भी जिसको आप दावत देना चाहें आप तशरीफ़ लाएँ मेरे घर में, मैंने खाना जो है तैयार करवाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जाबिर आपने खाना क्या बनाया है? तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, एक छोटी से बकरी का बच्चा है और 1 पाव जो है आटा है, जो कि 2 बंदों को बमुश्किल काफ़ी होगा, तो आप तशरीफ़ लाएँ।
تو جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے جو ہے آواز لگائی کہ یا انصار یا مہاجرین ہلموا الی ولیمۃ جابر. سبحان اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے نیچے سے زمین نکل گئی. 2 بندوں کا کھانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں کہ جابر کے ولیمے پہ جو ہے آپ لوگ سب جو ہے اہلاً و مرحبا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کھانا 2 بندوں کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الخیر کثیر، کہ خیر جو ہے وہ بہت ہے. تو کہتے ہیں کہ اے جابر جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہو کہ جو آٹا ہے اس کو تندور میں مت لگائے اور جو سالن ہے اس کو آگ سے مت اتارے. تو جابر رضی اللہ عنہ نے پھر دوڑ لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تعمیل کے اوپر اور جو ہے اپنے گھر پہنچے یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ. اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم جو ہے برباد ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو بلا لیا ہے. تو ان کی بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کھانا جو ہے صرف 2 بندوں کو بمشکل کافی ہوگا. 3 دن سے بندے جو ہے آپ یہ سوچیں 3 دن سے صحابہ جو ہے بھوکے تھے، کچھ نہیں کھایا. اور جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں بعض اوقات ہم صبح کے ٹائم پہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کھانا کھانے کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آگے مغرب تک جو ہے بھوکا رہنا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں سردیوں کا موسم ہو، 3 دن سے بھوکے ہوں اور آگے یہ بھی جو ہے پتہ ہو کہ جو ہے ہمیں کچھ کھانے کے لیے جو ہے نہیں ملنے والا، تو کس طرح جو ہے لوگ پھر کھانا کھانے کے لیے آئیں گے. تو پھر آگے کہنے لگی ان کی بیوی کہ کیا رسول اللہ نے پوچھا تھا آپ سے کہ کیا کھانا بنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں بالکل پوچھا ہے اور میں نے بتایا بھی ہے کہ یا رسول اللہ 1 پاؤ آٹا ہے اور ایک چھوٹی سا بکری کا بچہ اس کو ہم نے ذبح کیا، اس کا سالن بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے اللہ کے نبی بہتر جاننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو آنے دو انشاءاللہ خیر ہوگی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے اس کے بعد جو ہے جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے اور اجازت مانگی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کی بیوی سے کہا کہ اپنے ساتھ ایک اور عورت کو بلا لو روٹیاں پکانے کے لیے. تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ایک اور عورت جو ہے انصار کی ان کو بلا لیا، مطلب روٹیاں پکانے کے لیے. تو جب 2 عورتیں ہو گئی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے آٹے پہ جو ہے پھونک ماری اور سالن پہ پھونک ماری. آپ نے فرمایا کہ آپ روٹیاں پکاتے جائیں اور اے جابر آپ جو ہے سالن بھرتے جائیں. اور آپ نے فرمایا کہ 10 بندے جو ہے وہ ہو کے گھر میں تشریف لائیں، کھانا جو ہے وہ کھائیں. تو 10 صحابہ جو ہے کر کے وہ کھانا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر یہاں پہ جس وقت ہم موجود ہیں اور یہ جو ٹاؤن آپ دیکھ رہے ہیں یہیں پہ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا، اس میں تشریف لاتے اور کھانا کھاتے 3 دن پیچھے والی بھوک کے لیے اور آگے جو نامعلوم دن تھے کہ کتنے دن ہم مزید بھوکے رہ سکتے ہیں ان کا کھانا جو ہے وہ کھا کے تشریف لے جاتے. اور کھانا جو ہے پورا ہوا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے جابر آپ جو ہے اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو اور اپنے جابر کی بیوی کو کہا رضی اللہ عنہ کی کہ آپ جو ہے اپنی سہیلیوں کو جو ہے اس کھانے میں سے دیں، یہ برکت والا کھانا ہے. تو یہ جو ہے معجزہ یہاں پہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا وقلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا